राधेश्याम। तो आज आम जाना 88 पोर्टल को केमिति करने द्वारा आपणकर इच्छा शक्ति की पूरण हम से विषय तो जानतु वर्षक से गोटे दिन अगस्त मास 8 तारिख रे पड़ुची। तो 8 मास 8 तारिख सी तो 88 गला ता छड़ा वर्ष अनुसार धरले 2026 और 2+6 कले 8 होची। तो आपणकर राजयोग बोली मानतु बहुत बढ़िया दिनटे पड़ी आपणकर प्रत्येक इच्छा को पूरण करने। तो आ गोटे कथा कह जाए से दिन में एक साइरस नामक तारा अच्छी जी कि सूर्य ठारू प्रकाशित आहरी अधिक से दिन में हो जाए और से ताराटी जाकि पृथ्वीर पाखापाखि रही जाए और से प्रत्येक इच्छा ब्रह्मांड रे जहाँ भी इच्छा शक्ति जी रखु थाए प्रत्येक इच्छा को से पूरण करए सेमती आशीर्वाद ता उपर अच्छी। तो ये कौन करने को हम प्रथम देखु शनिवार पड़ुची शनि भगवान दिन और शनि भगवान कौन करती से कर्मर देवता आपण जो कर्म करती से कर्म अनुसार सी फल दियंती। तो से दिन में आप सब बेले पॉजिटिव विचार रे जहाँ भी करेंगे भल काम करेंगे क्या पारे साहाय्य करेंगे क्या अन्न दान दे पारे क्या वस्त्र दान दे पारे किसी भी दान दे पारे जहाँकि आपंकर कर्म भल बनबार लगे। तो शनि भगवान जी कर्म बेसी भल करे तार कामटी भल होता है ताको बहुत सारा ब्लेसिंग दियंती ता काम अनुसार ताको फल दियंती। तो सेमिति आपनक से दिन में बहुत सारा आपन पॉजिटिव रही भल काम करिकी सब निजक नियंत्रण रखिए एमती टोटाली किसी काम करेंगे जहाँकि आपंक कर्म खराब हो माइंड सेट को भी पॉजिटिव रखा चेष्टा करेंगे। तो केमिति किसी मंत्र चांटिंग द्वारा किसी आफर्मेशन द्वारा मेडिटेशन द्वारा ग्राटिट्यूड द्वारा एमती निजक आप सजई खोजे निज माइंड सेट को। तो केमिति प्रोसेस करेंगे से विषय रे देखु गोटे पेपर रे आपन ग्राटिट्यूड लिखिए हाँ 8-10टा लिखिने ग्राटिट्यूड आउ गोटे पेपर रे बिल्कुल वर्तमान काल रे पॉजिटिव रे लिखिने आपणकर लक्ष्य को जहाँ लक्ष्य रखिंट जे मोर यही लक्ष्यटी फुलफिल हो सारी धन्यवाद 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 गॉड भगवान ईश्वर आप जहाँ भी कहींपारती सेमती लिखिए। तो 8टा विश हो 10टा हो जी भी हो आप लिखिए जहाँकि आप वर्ष चाहूँगी जे हो जाओ बोली से सब आप लिखिने 2टा होगला। तो 2टी पेपर को कौन करेंगे भांगी नहीं जाए। तो भांगी सारापर कौन करेंगे से जगह आपण पाखे राशि थी राशि को आपण एमती 8 बनईदेवे राशि 8 बनईदेवे कारण से दिन शनिवार पड़े शनि भगवान दिन से राशि कथा कहूँ राशि एक तेल जातीय जिनस तो से कहूँ सी बहुत काम करे बोली। और जदि राशि भी नहीं आपण सेमिति भी करेंगे नहीं आपण गोटे प्लेन पेपर रे 8 लिखि नहीं जिवे गोटे बड़ 8 मु लिखिनी किंतु आपण कहूँ सेमती मानवे बड़र 8 गोटे बनईदेवे गोटे पेपर रे किंबा जमीती कहले राशि जदि पारे राशि रे भी बनई लीजे पारे। तो 8 लिखिला परे गोटे फांकरे आपण आपणकर विश को रखिए माने तल फांकरे आपणकर विश रखिए ऊपर थाकरे आपणकर ग्राटिट्यूड को रखिए। तो प्रथमे ऊपर थाकरे ऊपर जो फांकाटा 8 रे गोटे फांका ऊपर जो फांकाटा रहिबो सेठी ग्राटिट्यूड रहिबो और तल फांकारे 8 जो रहिबो सेठी आपणकर विश रहिबो। तो सेई जगह रे ध्यान देबे 2 जगह आप रखी नहीं गले शांत अवस्था बसबे सकाळ 8टा 8 रे कहि पारिबो कि राति 8टा 8 रे ही पारिबो एई विशटी करबा पई। देखंतु सकाळ टाइम जदि आपनको परफेक्ट होजी सकाळ करंतु कि जदि राति भाबुचंती राति मो पई परफेक्ट हो तो राति भी 8टा 8 रे आपण करि पारिबे जोटा भी टाइम हो। किंतु जेमिति से 8 रो कागज ऊपर 8 करके हो कि राशि रो 8 बने कि से ऊपर हो से फांका भितर ग्राटिट्यूड विश 2टा जगह 2टा रखिले और से जगह कौन करेंगे एक घीओ नुहे तेलर दीप गोटे तेलर दीप जाड़ी से पाखरे रखिए और से कौन करेंगे कौन ना कौन मंत्र चांटिंग हो आपण यूट्यूब रे लगे पारती शुणी पारती कि आपण आपणकर पार्टी रे कहि पारिबे सेई ध्वनि को शुणी पारिबे जेमति कि ओम हो कृष्णा वासुदेवाय हो कि ओम नमः शिवाय हो
ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଚାଣ୍ଟିଂ ହେଉ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚାଣ୍ଟିଂ ହେଉ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚାଣ୍ଟିଂକୁ ଶୁଣୁଥିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପଜିଟିଭ୍ ରହିକି ସେଇ ୱିଶ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ୱିଶ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ୱିଶ୍ଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ୱିଶ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ। କିଛି ସମୟ କରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଉ ୱିଶ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ହାତରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ଓ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋର ଏଇସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ସେଇ ଜାଗାରେ ନେଇ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମାଟିକୁ ଖୋଳିକି ପୋତି ପାରିବେ କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ନୁହେଁ କୌଣସି ଗଛ ତଳରେ ନେଇକି ଖୋଳିକି ମାଟିକୁ ସେଇଠି କାଗଜକୁ ପୋତି ପାରିବେ ଓ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଲେଖିଛି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, ମୋର ୱିଶ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି ଗଛ ତଳରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କହିବେ ଯେମିତି ଏ ଗଛଟି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ମୋର ୱିଶ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରୋ କରି ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି କହିକି ଆପଣ ଅଚିନ୍ତାରେ ଆସିବେ ଓ ଦିନ ସାରା ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ। କେତେବେଳେ ୱିଶ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଖୁସି ହେବେ ଓ ଦିନ ସାରା ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଯେମିତି ହୋଇନଯାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମୋ ହାତରେ ସବୁ ଭଲ କାମ ହେଉ। ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ନ ଦାନ ହୋଇପାରିବ କି କାହାକୁ କିଛି ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, କେଉଁ ଛୁଆର ବହି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ବହି କିଣାକୁଣି ହୋଇପାରିବ, କିଛି ବି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖିକି ଓ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶାରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଦେବା ଆଶାରେ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛି, ଏମିତି ଆଶାରେ ଦେବେ। ତ ସେମିତି କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ବି କିଛି ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକି ଅଦରକାରୀ ଅଛି, ମାନେ ଅଦରକାରୀ ଅଟେ, କିଛି କାମକୁ ଆସୁନାହିଁ, ଖାଲି ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜିନିଷକୁ ଘରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ସେଦିନ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯାହା ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ସେ ପୁରୁଣା ଏନର୍ଜି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଘରରେ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ଫିଲ୍ ହୁଏ, କୌଣସି ସମୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମର ତ ୟୁଜ୍ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ତ ଇଏ ରହିବା କାହିଁକି ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିକି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଚାଣ୍ଟିଂ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଗୁଣଗୁଣେଇ ପାରିବେ, ମନରେ ନେଇପାରିବେ, ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ନା କିଛି କରିବେ। ବିଲକୁଲ ନିଜକୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିବେ, ଖୁସି ରଖିବେ ଓ ୱିଶ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ହେବେ। ଦେଖିବେ କେମିତି ଚମତ୍କାର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯାହା ବି ମୁଁ ଲେଖିଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଟେକ୍ନିକ୍ଟି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିବେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।